बहुत ही बढ़िया আছে कलर कॉम्बिनेशन টা आ बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन हाथी सवारी रो डिजाइन अछि देखो एक नंबर देखो पूरा से 17-18 हजार रो साड़ी जनता ऐसी कि नहीं हाई लेवल रो काम अछि देखो है ना दिसु जे देखो तो पूरा हंदा ही बोलबे त दाम करा आसबा এটা আসবে 7800 টাকা मात्र মাত্র देखो 7800 टका देखो के लेवल रो साड़ी तांकर इनो बहुत बढ़िया लागो देखो आपण नहीं पारबे মাত্র 4800 টাকা এটা মাত্র 4800 टका देखो এটা भी 7000 के 8000 हितवा बोले देखो 4800 टका देखो ई लेवल रो साड़ी मिलुचे जे माने देखो यूनिक स्टाइल रो डिजाइन আছে আর কলর টিকে দেখুন ইউনিক আছে তার দাম কত আসবে আসবে মাত্র 6500 6500 হ্যাঁ এত কি সুন্দর শাড়ি দেখুন 7500 কি 8500 হিতবা বাবু দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগু দেখুন তার ধড়িটা বি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগু দেখুন আপন এটা মগে পারবে এটা বি আসবে মাত্র 6500 6500 टका দেখুন এই সুন্দর কালেকশন আপন नहीं পারবে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগু দেখুন যেন শাড়ি মানে হেছে 8000 9000 বেলে বিলো আরাম সে নেবে দেখুন ফুল বডিটা ফুল বডিটা এটা আপন মান কো আসিবে 1900 টাকা 1900 टका रे 1900 টাকা দেখুন এত পুরা লম্বা চওড়া পুরা ফুল লম্বা চওড়া কলর কোয়ালিটি সব গ্যারান্টি থাকে দেখুন কেতে সফা শাড়ি দেখুন মাত্র 1900 टका তা বডিটা দেখুন পুরা 120 সুতা পুরা 120 সুতার দেখুন শাড়ি লম্বা চওড়া রবি কলর ফলর রবি সবুতির গ্যারান্টি রবা শাড়ির বেস্ট শাড়ি আপনাকে পুরা মিলিবা হোলসেল দাম মাত্র 5500 5500 দেখুন এত বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 5500 পুরা 5 স্টার রেটিং দেবে যে भी মগাবে এত বড়িয়া শাড়ি মানে এটা দেখুন এটা আঁচল कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना कलर बढ़िया আছে কপড়া পুরা বহুত बढ़िया আছে बहुत পুরা बढ़िया फाइन क्वालिटी 120 সুতার দেখুন তিন কিসম র সফট আছে দেখুন গুটে স্কয়ার সফট আছে দেখুন মজিনো সফট আছে দেখুন লাইনিং র भी সফট আছে দেখুন তিন কিসম সফটা वाला শাড়ি দেখুন আপনার মানে পেপার ভিতর দাম কেতে আবাগি এটা আসবা 2800 2800 টাকা एक नंबर আছে দেখুন 2800 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি মিলি দেখুন सबको जोहार और फिर तो स्वागत आम रमुंडा विलेज आ गोटे नुआ भिडियो क्या वर्तमान फिर क्या पहुंचल बरगढ़ शहर के बरगढ़ शहर प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जिन जगह आपण को सिलेक्टेड बछा बछा कलेक्शन देखबार के मिलबा जेनटा कि आपण देखुन से पसंद करबे रेट बहुत ही सस्ता दाम रे मिलबा खास बरगढ़ शहर रे आपण माने ई सब संबलपुरी साड़ी कलेक्शन नहीं पारबे बहुत ही सिलेक्टेड बछा बछा कलेक्शन जेनटा कि आपण देखुन से पसंद करबे आ घिनबार मन लागबा तो केनता कलेक्शन अच्छे केनता प्राइस रे मिलुचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी के आरंभ करू लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखमा खास बरगढ़ शहर प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन रु देखुन संबलपुरी हैंडलूम रो सबु किछि ताकर दुकान मिली आसी देखुन थान नु नेकरी साड़ी नु नेकरी सब प्रकार सिलेक्टेड बछा बछा कलेक्शन आपण माने जेंटा देखुन सर पसंद करबे सब कलेक्शन अवेलेबल अछि तो जाऊ ताको नु पजरामा तो नन फिर के स्वागत समस्त को मोर जोहार तो आपनकर दुकान रो नाम एड्रेस कहि दोन हमर दुकान रो नाम हला प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन एड्रेस हला भोटली छक बरगढ़ भोटली छक अरे एसएल शर्मा डॉक्टर बोली करी अछन हां तार फ्रंट रे ये कारण के V2 बोली करी भी अछि शॉपिंग मॉल बोर्डटा बड़ V2 मॉल अछि से V2 मॉल रो सामना रे आपण गुटे गलीटे पाबे से गली रे ही तांकर दुकानडा अछि आ जेन माने बाहरु आसुजन तो एड्रेस जानि ना परन तांको नंबर रे कॉल करबे आपण को रास्ता रो गाइडेंस करबे ताको सब कासी नहीं पारबे या ऑनलाइन भी सुविधा छै ना हां ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी जे बस रे बेले भी बस रे हम संग संग पठा बस रे भी पठे दोन बेले यानी जहा के देखाबा बस रे पठे दोन बेले बरगढ़ शहर जदी बस जाउछ बेले आपण घर जाय आराम से साड़ीटा पहुंची ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटी सुविधा अछि आपण निश्चित हिसाब ऑर्डर करि पारबे बहुत ही बढ़िया सेलर जिन जगह आपण बहुत ही बढ़िया से परचेस करि पारबे तो आज वीडियो रे कलेक्शन का रहबा आज का बिहागरिया स्पेशल रहबा बिहागरिया स्पेशल कलेक्शन रहबा हां सब नया डिजाइन में सब नया डिजाइन बछा बछा कलेक्शन बिहागरिया स्पेशल रो सब कलेक्शन देखबा तो जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करबा देखबा आज स्पेशल कलेक्शन देखबा देखो पहला एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर देखबा स्टैंडर्ड ऊपर अछि देखुन पहला कलेक्शन देखुन आज का देखुन ठीक प्रीमियम कलेक्शन स्टार्ट करबा ताहरु कम दाम जाक सब प्रकार कलेक्शन वैरायटी सब आक पॉजिटिव करके देखा मार देखो केते बढ़िया बॉडी अछि देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि बहुत बढ़िया पूरा एटा देखो एटा हला तार फ्रंट साइड ता देखुन जेंडा की बॉडी साइड ता एटा हला तार आंचल साइड ता देखुन केते सुंदर दिचे देखुन साड़ी रो लाइटिंग टिके देखुन केते बढ़िया लागु छै देखुन देखुन साड़ी पसंद करबे पूरा एक नंबर लाबा देखुन पूरा सिलेक्टेड बछा बछा साड़ी रखसन आ जेन साड़ी रखसन आपन माने काहे बाउनी ना परन 7000 टंका मात्र 7000 टंका देखुन आपन माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे येलो कलर ऊपर बहुत लोग कलेक्शन देखुन येलो कलर ऊपर देखुन मस्टर्ड येलो रहचे केते सुंदर दिजा केते फिनिशिंग हो जे साड़ी रा देखुन एडा देखुन आंचलटा एटा हला पूरा बॉडी देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर अछि केते रॉयल लागु देखुन आपन माने नहीं पारबे पूरा साड़ी माने मानबार पड़ा जेन कलेक्शन अछि जेन क्वालिटी लागु जे देखुन सर पूरा पसंद करबे बहुत ही बेस्ट कलेक्शन देखुन सिलेक्टेड बच्चा बच्चा रही तार प्राइस 8500 टंका तार पूरा फोटो मागले भी आपन को मिलीबा जेन ऑनलाइन बुकिंग करबा चाहू छन तापर देखमा बहुत ही सुंदर कलेक्शन एबे तो ये बॉर्डर बहुत चाली छे देखो फैंसी बॉर्डर ऊपर ए देखो ना आंचलटा पे केते बढ़िया ए यूनिक बॉर्डर रो बहुत ही चाली छे एटा ब्लाउज पीस आसबा एटा हला तार पूरा बॉडी रे देखो छोट छोट कुठी भीतर केना काम देखो आ तार बॉर्डरटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि यूनिक बॉर्डर अछि देखो फैंसी बॉर्डर अछि कलर भी बेस्ट लागु ये कलर मान को साड़ी रो बेसी डिमांड 7800 टंका मात्र 7800 टंका देखुन आपण माने ई बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे
आ जेन साड़ी भी पसंद लागे टी जल्दी बुकिंग करबे ना तो इन द बेस्ट क्वालिटी साड़ी सस्ता दाम रे जेहेतु मिलुचे साड़ी पूरे ही ना संगे संग सरी जीवा तार पर देखो एटा देखो आंचल आंचल এটা স্পা ব্লাউজ পিসটা ब्लाउज पीस बहुत ही बढ़िया अच्छे कलर कॉम्बिनेशन टा आ बॉडी रे देखो बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन हाथी सवारी रो डिजाइन अछि देखो एक नंबर छै देखो पूरा से 17-18 हजार रो साड़ी जनता ऐसी कि नहीं हाई लेवल रो काम है देखो हेना दिसु जे जे देखबे तो पूरा हेंता ही बोलबे तार दाम कना आसबा এটা স্পা 7800 मात्र मात्र देखो 7800 टंका देखो केन लेवल साड़ी तांकर इनो मिलुचे केते बढ़िया क्वालिटी देखो काहे कलेक्शन इ रेंज रे आपन खोजी आसुन काहे ना पा तार पर देखो सफ्टार साड़ी देखो सफ्टार के देखो केते बढ़िया लागुचे ए देखो ना चल आंचल इथिरे ब्लाउज पीस ना आसे बाकी मैचिंग ब्लाउज पीस इनो ही मिली जीवा देखो एटा देखो सफ्टा वाला साड़ी जेंटा की बहुत डिमांड रहसी साड़ी आ सब जगह देखबा लेना मिले आ देखो केते बढ़िया लागु देखो एटा दाम मात्र 7500 7500 टंका देखो आपण माने सुंदर साड़ी कलेक्शन नहीं पारबे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेंटा के बरगड़ भटली छक रे डॉक्टर एसएल शर्मा गली बेले समस्त जानसन यहाँ देखबे V2 मॉल अच्छे V2 मॉल रो सामना आड़े गोटे गलीटे अच्छे से गली भितरे ही तांकर दुकानटा अच्छे देखो ना चला घरे ही दुकान अच्छे देखो केते बढ़िया लागुचे आ बॉडी रे देखो स्टार सफ्टार अच्छे देखो ना ऊपर देखो छोट सफ्टार अच्छे तार कलर कॉम्बिनेशनटा बहुत यूनिक आ बहुत ही सुंदर दिसि देखो साड़ी रो एदा प्राइस काना रहला टसपा 8500 मात्र देखो 8500 टंका देखो केते बढ़िया साड़ी आपण एटा देखो नहीं पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम तार पर देखमा जेन साड़ी भी देखु जन ऑनलाइन घरे बसिक आपण ऑर्डर कर पारबे आपण बरगड़ रु बस रे पठन बेले भी बस रे भी पठे देबी साड़ी माने ए देखो स्टार सफ्टा अच्छे टसपा चल आइडाला पूरा बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया लागे ऑरेंज कलर रे अच्छे स्टार रे अच्छे सफ्टार डिजाइन अच्छे टसपा मात्र 9200 टंका 9200 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे जेन माने भी नवा ले चाहछन जल्दी जल्दी बुकिंग करोन प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन बरगड़ रु आपण बरगड़ शहर रे ही एतकी सस्ता दाम रे साड़ी में नहीं पारबे मार्केट रु भी पूरा सस्ता दाम रे आ सिलेक्टेड बछा बछा साड़ी जेन साड़ी देखबे हे साड़ी पसंद लाबा देखो ई दुकान एतकी खासियत एटा देखो ना चल टसपा ब्लाउज पीस एटाला तार पूरा बॉडी रे देखो एक नंबर लग देखो गछर डिजाइन थे गुटे गछ टाइप रो गुटे डिजाइन टे अच्छे देखो धड़ी भितरे जेन गुटे करा है जे सेतले बोले आ भी बढ़िया लागु देखो साड़ीटा टसपा 7500 टंका मात्र 7500 टंका देखो आपण नहीं पारबे रामा ग्रीन कलर रेड धड़ी आंचल रो ई सुंदर कलेक्शन जेन साड़ी भी पसंद लागे ऑनलाइन ऑर्डर करबा ले चाहजन ऑनलाइन ऑर्डर करबा प्रोसेस बहुत ही आसान स्क्रीनशॉट करूँ ताको व्हाट्सएप नंबर फोटो पठौन आ ऑनलाइन ऑर्डर करो तारपर देखुन हाफ हाफ रे अच्छे देखुन 8 धड़ी वाला साड़ी एक नंबर दिसी देखुन साड़ीटा ये देखुन आंचल एटा हला पूरा बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागे देखुन कलर कॉम्बिनेशन हाफ हाफ रे अच्छे 8 धड़ी वाला एटा आसपा 7500 मात्र 7500 टंका देखुन आपण माने कपड़ा क्वालिटी पूरा फाइन अछि फाइन आसपा पूरा 100 आसपा आपण माने एटा सब नहीं पारबे तारपर देखुन एटा टेराकोटार गोटे परफा टाइप रो डिजाइन अच्छे आ चौड़ा चौड़ा धड़ी अच्छे देखुन केते चौड़ा धड़ी अच्छे देखुन एटा ये देखुन आंचल एटा ला तार ब्लाउज पीस एटा ला तार पूरा बॉडी रे देखुन बहुत सुंदर लागे देखुन साड़ीटा आपण माने एटा मगे पारबे चौड़ा धड़ी ऊपर देखुन यूनिक स्टाइल रो डिजाइन अच्छे आ कलर टी देखुन यूनिक अच्छे तार दाम कना आसबा मात्र 6500 6500 रे हां एतकी सुंदर साड़ी देखुन मुझे 7500 की 8000 ही तो भाबुत देखुन 6500 बेले जे भी नेबे बहुत ही बढ़िया पोसाबा टिक जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ ना तो एंदा डिमांडिंग कलेक्शन पूरे ना तार पर देखुन आ गोटे येलो कलर आसी गला आ तार धड़ी देखुन बहुत ही क्वालिटी लागुचे देखुन आंचल ब्लाउज पीस आइटाला पूरा बॉडी देखुन येलो कलर ऊपर अच्छे केते बढ़िया लागु देखुन तार धड़ीटा भी देखुन बहुत ही सुंदर लागु देखुन आपण माने एटा मगे पारबे आसपा मात्र 6500 6500 टंका देखुन ये सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे देखुन बहुत बढ़िया लागे देखुन जेन साड़ी माने हेजे कि 8000 9000 बेले भी लोग आराम से नेबे देखुन 6500 तांकर दुकान मिलु जे सिलेक्टेड बचा बचा साड़ी मार्केट नु बहुत ही सस्ता दाम रे पूरा होलसेल दाम रे मिलु छे आपण माने बाउनी ना पर थोड़े विजिट करूँ देखि नहीं पारबे बरगड़ जेन माने असन पाके आके ए देखुन आंचल आटा तार बॉडी रे देखुन रामा ग्रीन कलर छे ब्लू धड़ी आंचल बढ़िया लागे तार भी
এটা আসবে 6200 মাত্র 6200 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে পাই পারবে সুন্দর কালেকশন শাড়ি মানে যেটা পছন্দ লাগুছে যদি আপনার অনলাইন মগাবেলে চাহুন ভালসে দেখি না পারলে পুরা ফটো মাগবে আপনার পুরা ফটো মিলি যা আপনার মানে ঘরে থেকে বিটা মগাই পারবে এটা এই দেখুন আঁচল এটা গোটে ইউনিক স্টাইল আছে দেখুন আঁচল বি সেই ফুল আছে ব্লাউজ বডি পিস বি আসবে এতে ব্লাউজ পিস বি আসিবাতি এটা হচ্ছে এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন পুরা 120 সুতা পুরা 120 সুতার দেখুন শাড়ি লম্বা চৌড়ার বি কলর ফলর বি ସବୁଥିରେ গ্যারান্টি রহবা শাড়ির আর বেস্ট শাড়ি আপনাকে পুরা মিলিবা হোলসেল দাম এটা মাত্র 5500 5,500 রে হ্যাঁ দেখুন এত বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 5,500 টঙ্কারে দেখুন আপন পাই পারবে তারপরে দেখুন এটা গোটে টেরাকোটার ডিজাইন আছে মাছ ধরি আছে ফির মাছ ধড়ির আছে আঁচলটা দেখুন রেড কলর আছে ব্লাউজ পিস বি আসিব ব্লাউজ পিস বি আসিবা কেতে বড়িয়া আছে আসবে তার ফুল এটা তার পুরা বডিরে দেখুন এক নম্বর লাগুছে 6700 টাকা মাত্র 6,700 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে রেড ধড়ি আঁচল স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে এন্তা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ইয়ানি ই বর্ষ 2026 রে বহুত ডিমান্ড রহুছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলা তার পুরা বডিরে দেখুন পুরা জবরদস্ত পুরা খাস লাগুছে শাড়িটা এটা আসবে 6500 মাত্র 6,500 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে বড়িয়া কালেকশন নেই পারবে প্রাঞ্জল সম্বলপুরী কলেকশন রু মানবার পড়বা যেন কলেকশন মানে রক্ষণ যেন কলেকশন দেখবে বাউনি না পারা সব সিলেক্টেড বছা বছা শাড়ি মানে আকে অটকে তো এটা দেখুন আঁচল এটা সব ব্লাউজ পিস এটা হলা তার পুরা বডিটা দেখুন এটা আসবে 6700 টাকা মাত্র 6,700 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে এই বড়িয়া সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখুন এটা গোটে মাছ ধড়ি চৌড়া ধড়ি ইংলিশ কলরের আছে এটা অলিভ কলর বি কହୁଛন এটা এটা আসবে আঁচল এটা সব ব্লাউজ পিস বি আসিবা এতি এটা হলা পুরা বডিটা দেখুন এটা আসবে 7200 টাকা মাত্র 7,200 টঙ্কার দেখুন আপনার পাই যাবে বড়িয়া কালেকশন শাড়িটা যেন মানুষ দরকার এই শাড়ি মানে অনলাইন নেই পারবে মার্কেট যেটা গলে বি টিকে সস্তা পড়ুছে আর সাথে সাথে বেস্ট কোয়ালিটির শাড়ি আপন মানে পুরা 5 স্টার রেটিং দেবে যে বি মগাবে হেতকি বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি মানে এটা দেখুন এটা আঁচল कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना बढ़िया है कपड़ा पूरा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया फाइन क्वालिटी 120 सुतार देखो तीन किस्म रो सफ्टा আছে দেখুন গুটে স্কয়ার সফটা আছে দেখুন মজিনো সফটা আছে দেখুন লাইনিং रो भी সফটা আছে দেখুন তিন কিস্ম সফটা वाला শাড়ি দেখুন আপন মানে পেপার ভিতর দাম কেতে আবাগি এটা আসবা 7800 মাত্র 7,800 টাকা দেখুন এতকি সুন্দর শাড়িটি আপন মানে নেই পারবে ইউনিক সব কোনো ডিফারেন্ট কালেকশন তারপরে দেখুন এটা ট্রিপল স্টার সফটা শাইনিং वाला শাড়ি এ দেখুন আঁচল এটা আসবা ব্লাউজ পিস এটা আর তাঙ্কর দোকানটা আছে বরগড় শহর ভটলি ছক রে হি আছে প্রাঞ্জল সম্বলপুরী কালেকশন দেখুন ট্রিপল স্টার সফটা তার দাম কেতে আসবা কইলে 9500 9,500 টাকার দেখুন আপন মানে পাই পারবে ট্রিপল স্টার সফটা ভটলি ছক রে দেখবে ভিটু মল যেন আছে ভিটু মল রে টিকে হেন ডক্টর এসএল শর্মা গলি আছে সে সামনা রে হি তাঙ্কর এই দোকানটা আছে দেখুন আঁচল এটা আসবা তার ব্লাউজ পিস कलर पूरा यूनिक আছে দেখুন ইউনিক কলর আসিবা দেখুন এক নম্বর মাত্র 7800 টাকা 7,800 টাকার দেখুন আপন মানে পাই পারবে ডবল বর্ডার স্টার সফটা তারপরে দেখুন ডবল সফটা বডিটা প্লেন আছে স্কট বর্ডারে সফটা আছে এটা দেখুন আঁচল চলবে কত বড়িয়া ডিজাইন আছে দেখুন এটা সব ব্লাউজ পিস এটা তার ব্লাউজ পিস এটা হলা তার পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছি দেখুন আপনি 7,500 টাকার দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে এক নম্বর লাগুছি আজির শাড়ি পুরা মানবার পড়বা দেখুন বিয়াহগরিয়া শাড়ি বানায় সবু তারপরে দেখমা এটা আসিলা এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস বি আসিবা এথিরে ব্লাউজ পিস বি আসিবা দেখুন না কম দাম জুড়া জুড়া বলে বি আসি এটা জুড়া জুড়া কইলে বি আসিবাটা এটা আসবা মাত্র 3700 টাকা দেখুন 3,700 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস তার ডবল ডবল কইলে বি আসিবা তেমন বিয়াহগরিয়া লাগি এটা দেখুন নেবালে চাও যেন তাকলে বেস্ট হবা কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন কেতে সস্তা দামে মিলুছে প্রাঞ্জল সম্বলপুরী কালেকশন বরগড় শহর রে এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা ব্লাউজ পিস বিয়াহগরিয়া লাগি যেন নেবালে চাও তাকর ইনকে আসুন পুরা সস্তা রেহি নেই পারবে ফায়দা রহবে এটা আসবা 3600 টাকা 3,600 টাকার দেখুন আপন এটা মগাই পারবে ଆପଣ ପୁରା ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଦେଇ ଦେସନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଫାयଦା ନେଇ ପାରବେ ଏଇଟା
এটা দেখুন আঁচল পুরা কেতে বঢ়িয়া কাম ଦେଇছে যে দেখো পুরা ফাইন কপড়া উপরে আছে দেখো কপড়া দেখলে আপন জানি পকাবে কেতে ফাইন কোয়ালিটির কপড়া কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন আপন মন ব্লাউজ পুরা পিস ভিতরে আছে ব্লাউজ পিস বিসি আসিবা দেখুন এটা মাত্র 5,500 মাত্র 5,500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি 5,500 টাকা দেখুন আপন মনে পাই পারবে তারপর দেখুন ব্লু কালার আছে রামা গ্রিন কালার ধড়ি আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা তার ব্লাউজ পিস এটা তার পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগি দেখুন শাড়িটা এটা 4,200 মাত্র 4,200 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন 4,200 টাকা বিয়া গরিয়ারে দেখুন এন্তাটা মানে হি কোশ্চন আর সব জায়গায় মিলে না দেখুন এই কোয়ালিটির যদি মিলুছে বেলে জলদি জলদি নিয়ে যাও রেট পুরা সস্তা আছে মার্কেট নো পুরা কম্পেয়ার করে দেখুন আপনারা জানি পাবে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস সব ফুল এটা তার পুরা বডি দেখুন সফটার ডিজাইন থেকে মেহেন্দি কালার 4,200 এটা বি মাত্র 4,200 টাকার দেখুন শাড়ি জলদি জলদি বুকিং করুন লেট না করুন না তো রেট বড়ি যা আর ইয়াহানি পুরা সস্তারে মিলুছে বেলে নিয়ে যাও তারপর দেখুন আঁচল এটা হল ব্লাউজ পিস রামা গ্রিন ব্লু ধড়ি আঁচল এটা বি নয়া প্যাটার্ন আছে নয়া ডিজাইন আছে আর তার ধড়ি দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে এটা দাম কেতে আসবা 4,300 টাকা 4,300 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে এই কালেকশন বহুত বড়িয়া লাগুছে কালেকশন মানে তারপর দেখুন এটা রামা গ্রিন কালার আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ফুল বডি আর এটা তার ফুল বডিটা এটা 3,200 টাকা মাত্র 3,200 টাকার দেখুন আপন মানে পাই পারবে বহুত বড়িয়া লাগবা গর্জিয়াস লাগবা কালেকশনটা সুন্দর লাগবা কালেকশন এটা আঁচল এটা ফুল বডি এটা তার ফুল বডিটা দেখুন এটা 2,800 2800 টাকারে এক নম্বর আছে দেখুন 2800 টাকারে দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি মিলুছে দেখুন 2800 টাকারে এতকি বড়িয়া কোয়ালিটি কাহি মিলে না দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডিটা দেখুন এটা বি আসবা 2,800 এটা দেখুন সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 2800 টাকা জলদি জলদি বুকিং করুন যাহাকু যেটা পছন্দ লাগুছে আপনারা নেই পারবে এটা আসবা তারপর দেখুন নবকোঠির ডিজাইন আছে দেখুন নবকোঠির আর এটা ডিমান্ড আছে তার ধড়িটি দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলা ফুল বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে এটা আসবা মাত্র 3,500 টাকা দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 3,500 টাকায় দেখুন আপন মানে পাই পারবে আর লেট না করুন নবকোঠি শাড়ি 3,500 টাকার তারপর দেখুন এটা নম্বর 1 কোয়ালিটি वाला শাড়ি এটা দেখুন মেহেন্দি কালার আছে লম্বা চৌড়া পুরা ফুল আসবা কলর পুরা গ্যারান্টি রহবা আঁচল এটা দেখুন এটা আসবা ফুল বডিটা এটা আপন মানকো আসি যাবে 1,900 টাকা 1,900 টাকা রে 1,900 টাকা দেখুন এতকি পুরা লম্বা চৌড়া পুরা ফুল লম্বা চৌড়া কলর কোয়ালিটি সব গ্যারান্টি থেকে দেখুন কেতে সফা শাড়ি দেখুন মাত্র 1,900 টাকা তারপর দেখমা দা কলর অপশন দেখুন 1,900 টাকা দেখুন কেতে জবরদস্ত শাড়ি বিহাগরিয়ারে দেখুন এটা মানে আপনারা নেবে বহুত হি ফায়দার রহবে মার্কেট প্রাইস नु बहुत ही कम प्राइस रे देखो ना क्वालिटी रे देखो बेस्ट क्वालिटी मिलुचे मात्र 1,900 टंका देखो आपन माने सुंदर कलर जाके जेंटा पसंद लावा स्क्रीनशॉट देबे फुल फोटो मांगले भी आपन को मिली जिबा देखो केनता डिजाइन अछि देखो 1,900 टंका मात्र 1,900 टंका देखो केनता डिजाइन पूरा ई साड़ी माने खोजबे बेले भी काहे ना अपन 1,900 टंका रे आपन माने मगै पारबे ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया एजेंसी जानो थाई ऑर्डर करबे आपन घर जा पहुंचे दियाबा आ बस रो स्पेशल सुविधा एथर दिया होचे जदी बरगढ़ शहर नु बस चलुचे आपन को बस रो माध्यम रे भी आपन को पठे दिया हबा हल्दी रो लाई के एटा ऑर्डर करला भी 8टा 10टा बेले भी एटा मिली जिबा देखो जेन साइड 8टा 10टा कहबे बेले भी आपन को संबलपुरी रो जेंसी कलेक्शन आपन को मिलिबा देखो एटा 1900 टंका देखुन मात्र एटा 1900 टंका एटा देखुन पर्पल कलर टाइप रो छै एटा भी देखुन मात्र 1900 टंका 1900 रो देखुन केते सारा वैरायटी होचे आ सबसे यूनिक वैरायटी तार पर देखुन एटा स्कूल साड़ी भी ना हां स्कूल साड़ी एटा थोड़ी सफ्टा আছে দেখুন চক্র র আঁচল भी হাসি जिबा দেখুন আঁচল এটা হলা বডি দেখুন ধড়ি সফটা वाला শাড়ি এটা আসবা 2200 মাত্র 2200 টাকা রে আপন এটা মগাই পারবে তারপর দেখুন এটা भी দেখুন পেপার বর্ডার গোটে আছে কেতে ইউনিক লাগুছে কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন শাড়ি কালেকশনটা আসবা আঁচল আসবা ফুল বডিটা এটা হলা তার ফুল বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে আসবা 2100 টাকা মাত্র তারপর দেখমা এটা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে এটা গুড নোয়া ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচলটা আসবা ফুল বডিটা এটা তার ফুল বডিটা এটা আসবা 2,900 টাকা মাত্র 2900 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন পুরা মুশকিল আছে কালেকশন মানে যেতকি সস্তা সস্তা দাম নে মিলুছি যে বহুত বড়িয়া লাগুছে খাস লাগুছে কালেকশনটা তারপর দেখমা পেপার বর্ডার নে সেটা দেখুন ধড়ি वाला ধড়ি वाला है
ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ এটা হলা পুরা বডি রে দেখুন 2800 মাত্র 2800 টঙ্কার দেখুন আপন মানে পাই পারবে বিহাগরিয়ার দেখুন সেটঅপ পুরা अवेलेबल আছে যে মানে বিহাগরিয়া লাই খুজুছন ভাল শাড়ি কম দাম রে বেলা এটা হি বেস্ট দোকান আপন মানে 2500 আসবা 2500 টঙ্কার দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 2500 টঙ্কার দেখুন আইসার মাইসার লাই দেখুন জোড়া জোড়া কহবে বেলা আপনকো মিলি বি যাবাই ন সব শাড়ির তারপর দেখুন এই দেখুন আচল এটা হলা তার পুরা বডিটা দাবি 2500 আসবা এটা বি দেখুন মাত্র 2500 টঙ্কার দেখুন আপন মানে নেই পারবে 700 রু স্টার্ট হই যাইছে সম্বলপুরি শাড়ি 700 টঙ্কার দেখুন আরম্ভ হই যাউছে 700 1200 1500 সব রেঞ্জ যাহাকে দরকার কহেবে তারপর দেখবা গুলো দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন এটা পেপার বর্ডরে হাফ উৎকল লক্ষ্মী দেখুন পেপার বর্ডর থান দেখুন হাফ উৎকল লক্ষ্মী কেতে সুন্দর আর কেতে বঢ়িয়া কাম হই যাইয়ে এক নম্বর লাগ দেখুন যে भी দেখবে তো পহলা পুরা সাঙ্গে সাঙ্গ পছন্দ করে দেবে এতকি সুন্দর লাগুছে পেপার বর্ডরে হাফ উৎকল লক্ষ্মী দেখুন আপন মানে নেই পারবে অনলাইন অফলাইন দিবে ব্লাউজ পিস भी আসিব দেখুন আসবা 4800 টাকা মাত্র 4800 টাকার দেখুন আপন পাই পারবে তারপরে দেখুন এটা এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসি যাবে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আবা দেখুন পেপার বর্ডার থান উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ফুল বডি এটা হলা তার ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আসবা 4000 টাকা মাত্র 4000 টাকার দেখুন আপন মানে নি পারবে সুন্দর কালেকশন তারপর আগুটে দেখুন পেপার বর্ডর भी देखुन केन क्वालिटी साड़ी देखुन जेन कहली पर तकन जेन सिलेक्टेड कलेक्शन मिलसी मार्केट सारा कहीं नहीं मिले जेन कलेक्शन देखुन सर पूरा पसंद करबे एटा दाम केते आसबा 3500 मात्र 3500 टंका देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी मात्र 3500 टंका जेन माने ऑनलाइन नेबा ले चाहछन बेस्ट हेबा आपन माने पूरा फोटो मागो आपन पूरा फोटो भी मिली जाबा देखुन एटा केते बढ़िया शाइनिंग होचे बटरफ्लाई डिजाइन होचे ब्लाउज भी होचे तार एटा हला आंचल भी बहुत बढ़िया है आंचल भी बहुत ही बढ़िया अछि जेमे ऑनलाइन मंगाबे ले चाहछन बहुत ही बढ़िया सुविधा अछि तकरनो आ बस रो भी सर्विस बहुत ही बढ़िया अवेलेबल अछि देखो आसबा 4200 मात्र 4200 टंका ऑल ओवर इंडिया रे देखुन आपन ऑर्डर करि पारबे एक से एक साड़ी देखुन खास खास साड़ी केते सस्ता दाम रे मिली देखुन एटा भी येलो कलर रे अछि देखुन पेपर बॉर्डर थान आसबा आंचलटा ए देखुन आंचल এটা হলা তার পুরা বডি রে দেখুন এক নম্বর দিছি আসবা 4200 মাত্র 4200 টাকা রে তারপর দেখমা এটা দেখুন পেপার বর্ডার রে আছে আসবা আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা বহুত ही डिमांडिंग हाईली डिमांडेड আর বহুত ही চলছি শাড়ি এটা भी আসি যাবা 3800 টাকা মাত্র 3800 টাকা দেখুন এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন দেখুন পুরা পাটো বলিয়া यानी केतरा स्पेशल खास कलेक्शन দেখাবা দেখুন এটা 13 কি 11 কোটি वाला দেখুন 9 কোটি প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল नहीं 9 कोठी है पूरा 9 कोठी है पूरा काम पूरा फिनिशिंग बढ़िया আছে ও হেন্দা মই জহ বাইলা লাহিলা আঁচল দেখুন এটা আসবা ব্লাউজ পিস এটা তার ব্লাউজ পিস দেখুন কেতে সুন্দর লাগে কালেকশনটা দেখুন এটা হলা তার পুরা বডি पूरा पाटो मितल लाগুছে কপড়াটা এটা আসবা 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকার দেখুন এই শাড়িটা পাই পারবে দেখুন ইউনিক আর কেতে খাস লাগে শাড়ি তারপর দেখুন ট্রিপল সফটা শাড়ি দেখুন মাছর কেনটা বাঁধ কাম করা হইছে এটা দেখুন আঁচল কলস ডিজাইন আছে এটা হলা তার পুরা বডি রে দেখুন আসবা 8200 টাকা মাত্র 8200 টাকার দেখুন কেতে বড়িয়া ট্রিপল সফট চার লাইন সফটা আছে দেখুন 8200 টাকারে মানবার পড়বা যেন কালেকশন রাখছেন যেন কোয়ালিটির কালেকশন আছে রেট দউছ ডিজাইন দেখুন কাহি না পা এ দেখুন আঁচল গুলো भी यूनिक स्टाइल রয়েছে আর বডি দেখুন সব সিলেক্টেড বছা বছা শাড়ি যেটা কি দেখুন স্যার আপনারা বহুত পছন্দ করবে এটা আসবা 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা তারপর দেখমা এটা भी দেখুন কেতে বড়িয়া মন্দিরর ডিজাইন আছে ছ ধড়ি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল ইউনিক কলর গুটো আছে দেখুন ইউনিক কলর আছে আছে ছ ধড়ি वाला শাড়ি এটা তার বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগছে তার দাম 6800 টাকা মাত্র 6800 টাকা কলেকশন তো তাকরनु बहुत ही सारा আছে लेकिन सब कलेक्शन वीडियो देखाबा पॉसिबल ही नेसे आपण माने विजिट करबे आ भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपण माने तांगर दुकान देखबाले पेबे एटा भी देखुन केते बढ़िया सिंगल धड़ी रछे ये देखो ना आंचल মাছ ধরি আছে এটা তার ব্লাউজ পিস মাছ ধড়ি রয়েছে এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন আপনারা নেই পারবে মাত্র 4800 টাকা এটা মাত্র 4800 টাকা দেখুন এটা भी 7000 কি 8000 হিতবা বলতে দেখুন 4800 টাকা দেখুন ই লেভেল শাড়ি মিলুছে যে মানে বরগড় শহর রচন কি পাখা রাখা রচন রচন আপনার মানে তাঙ্কর দোকান কে আসি কি নেই পারবে দেখুন সিলেক্টেড বছা বছা শাড়ি बहुत ही सस्ता दाम रे मार्केट नो बहुत ही सस्ता दाम रे
मिली जाऊँ आपण मैंने आसिक नहीं पारे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेनटा कि अच्छे भटली छक डॉक्टर एसएल शर्मा गली अच्छे आपण बेस्ट लैंडमार्कटा बतई दूचे भटली छक रे V2 मॉल अच्छे V2 मॉल जस्ट टिके आगे साइड रे ही ये सामना रे गोटे गलीटे अच्छे से गली भितर ही दुकान अच्छे जेन मैंने बाहर आसुचन एड्रेस जानवाले असुविधा है नंबर रे कॉल करबे आपको एड्रेस बतईदेवे गाइडेंस करदेवे आप दुकान के आसिक नहीं पारे या सबसे बेस्ट बा आपने ऑनलाइन जब मगाउन ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस बहुत ही आसान स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर फोटो पठान एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन पोर्टाल मगाले आप घर जाए आराम से पहुँचा आउ इथर एक्सट्रा सर्विस दे देते जेनसी भी पसंद हो आप बस रे जो ऑर्डर करेंगे भी बस रे भी आराम से पहुँची जा तो यहाँ थी आज वीडियो तो आज वीडियो केंदा लागला आपको कमेंट कौन जब भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला थोड़ा जनरा सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो नेट करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले। नमस्कार।